एपटे एपटे देखा एटा तो सब कौन कर रोसई सामग्री अच्छा कौन कौन अच्छी सब चुली हाँ अच्छा सब अच्छे एटा कौन घर चढ़े अंडा दे ना कि अच्छा ये अंडा भी अच्छे वेरी गुड एटा कौन सब रोसई सामग्री हैं अच्छा कौन कौन सब अच्छी सब रखी ना वेरी गुड एटा कौन घरटा तुलसी गच एटा हूँ दीप दिखाई ना पुरातन घरटा एटा तोर भी सही रोसई सामग्री सब किए कर डिजाइन सब अच्छा अच्छा चंद्रयान किए कर 3 जन मिसी कर तुम 3 जन हाँ ओके सेटा कौन गोटे देखा जगन्नाथ छवि देखा रख केमती जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र को सजै दियो एपटे देखी सजै दियो एपटे सजै दियो सुभद्रा जगन्नाथ को एपटे आण हाँ जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र प्रभु नहीं कि शिव बाबा पूजा करी जानजु एटा भी तोर रोसई सामग्री अच्छी ओके सब कौन बन रोसई सामग्री काठरे ना कादरे कादुरे काठुरे मिसिकी ओके ओके एटा चुली आउ हांडी ना कौन भात बस ना हाँ ओके ओके तोर भी रोसई सामग्री खाली रोसई करके दौच कि खाଇବା कहीं कि ना खाली रोसई जिन बहुत अच्छी कि खाଇବା जिन कि ना एटा कौन घर घरे किए अच्छी ना नहीं कहीं ना मु रही घरे तू बनईचु हैं ठीक है तोर भी रोसई सामग्री तोर भी रोसई खाली तो रोसई खाली रखीदे जिन पत्र रोसई किसी करके खाइबा दबु ना ये शुई पड़ा कि दोली गोटे झूला टे शुईगला छुआ हाँ झूला 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 झूलु 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 हाँ एटा कौन बगीचा अच्छा गछ पत्र कहीं एटा भितर पानी ना कौन ढेंकी अच्छा एटा कौन घर आउ माटीर घर ना एटा कौन कुआटा एटा केटे एटा गछ पत्र कर बढ़िया अच्छा ये कर निजे कौन बॉल बॉल खोल एलईडी बॉल खोल तो एटा को पेपर कप ये जो चा कप नुह कि ओके ओके आईटा कागज ओके ओके अच्छा एटा कौन एटा जीवन यापन आदिम मानव माने केमिति जीवन यापन करुले माछ आनिकी टांगुले पोड़िकी खाऊले ये माछ चाष करुले पोखरी ना कि गुंफारे रोले अच्छा अच्छा ये कौन निया जाड़ी से रोषेबास करुले हाथ हथियार एटा काठी काठ काठ जा जंगल काटिक आणुले एटा कौन एटा
ଚାଳ ଛପର ଘର। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଧରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରା ଦେଖିବା। 50 ପଇସା ଆମ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ 50 ପଇସା। ଏଇଟା 5 ପଇସା 20 ପଇସା 10 ପଇସା ଆରେ 1 ଟଙ୍କିଆ। ଏଇଟା ସବୁ 10 ପଇସା 25 ପଇସା 25 ପଇସା। ଓକେ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅନନ୍ତ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଗ କାଳରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆର ଲାଞ୍ଜ କାହିଁଲ? ଲାଞ୍ଜଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଓକେ ଏଇଟା କ'ଣ? ହାତୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସବୁ ଏଇଟାକୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ନାଇଁ କି? ହଳ କରାହଉଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ଇସ। ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ। ତୁ ବି ଶଗଡ଼ କରୁଛୁ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଘର। ଏଇ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହ? ଏଇଟା ମାଟି ଚାଳ ଛପର ଘର। ଚାଳ ଛପର ଘର ଗରମ ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ କି? ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଚାଷବାସ କରାହେଇଛି ସବୁ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ପନିକି। କୋଉଥିରେ କରୁଛୁ ଏଇଟା? ମାଟିରେ। ସେଇଟା କ'ଣ ସେଟା? ପରିବା ରଖିବା ସ୍ଥାନ ଗ୍ୟାସ୍। ଓକେ ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଗ କାଳର ଘର। ଏଇଟା କ'ଣ? କୁଅ। ଏଇଟା ବିଲ ଚାଷ ହେଇଛି ନା? ଏଇଟା ଘର। ବଢିଆ ଡିଜାଇନର ଘର କରିଛି ତ ଗୋଲ ପୁରା। ଓକେ ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଘର। ଛତା ଟାଇପର କରାହେଇଛି ଆଉ ନା? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛ? ଦିନର ବିପରୀତ ରାତି। ଖାଲର ଉଚ୍ଚ ନିଚ। ଜଳର ପାଣି। ଏଇଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଗଛର ବୃକ୍ଷ। ପୃଥିବୀ ଧରା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଢିଙ୍କି କୁଟା ହଉଛି ନାଇଁ? ଏଇଟା କ'ଣ? ସବାରି। ସବାରିରେ କିଏ ଯାଏ? ବୋହୂ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ନୂଆ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ତ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଏ ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଆଚ୍ଛା ଘର କରୁଛୁ ସବୁ ଆଉ ଦେଖିଲି ତ। ଏଇଟା କ'ଣ ବଳଦ ଭାବରେ କୋଉଥିରେ କରୁଛୁ ରେ? ଅରିଜିନାଲ ନେଇ ଆସିକି ଥୋଇ ଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ ଏଠି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଝିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ ଅଛି ତାର? ଫେସ ଦିଆହେଇଛି କେନେ ଭାଇ? ଏଇଟା ଫେସ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ। କାଳେ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଯିବ ଆଉ ନା? ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ରାମାଗାର କୋଉଥିରେ କରାହେଇଛି? ମାଚିସରେ। ନିଜେ କରିଛ? ମାଚିସରେ କରିଛ? ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହାତୀ କରିଦେଇଛ। କୋଉଥିରେ? କାଦୁଅରେ କରିଛ? ଓକେ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ କରୁଛୁ ସବୁ? କାଗଜରେ। ଦେଖିଆ କାଗଜରେ ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡିଜାଇନ କରିଛ।
এটা নড়িয়া পত্ରରେ କରାହେଇଛି ନା ଆଉ ସେଇଟା କୋଉଥିରେ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ପେପର କପରେ ନାଇଁ କି ଓକେ ଚଢେଇ ବସା ବାଇ ଚଢେଇର ବସା ହଁ କି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଫୁଲ ନବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପେପର ଯୋଉ ପ୍ଲେଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାହେଇଛି ଆଉ ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ପ୍ଲେଟରେ ସବୁ ମାଟିର ବଳଦ ଏଇଟା ସବୁ ବୋଟଲକୁ କାଟି କରାହେଇଛି ବୋଟଲରେ ଖେଜୁର ଗଛ କରାହେଇଛି କାଟିକି ବହୁତ ଡିଜାଇନଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ମେକଅପ ବକ୍ସ ଦୋଳି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କରିଦେଇଛ ଆଉ ନା ଗାଡ଼ି ସବୁ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଫୁଲ ଫୁଲ କରିଛ ଢିଙ୍କି ହଁ ଢଙ୍କି କଟିଦେଲା ଆଉ ढेंकी कोटी देला पूरा है स्कूल ए गिरी 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 की बोल है घर कराई घर किए रहिबो चाला छपर घर ना चाला छपर घर कौन पाई लोक मैंने ठंडा लगे ना कि बोतल खोलले पानी बाहर यही पानी बाहरला ऊपर बोतल खोलले ये तले पानी बाहर ओके ओके कौन टा तावा देखी किए कर तू कर बढ़िया